बातों में ऐसा उलझा जिया। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি যেই গানটা শুনবো সেই গানটার নাম হচ্ছে তেরি বাতোं में ऐसा उलझा जिया। ঠিক আছে, তো চলো ফ্রেন্ডস গানটা শুরু করবো। তো তোমরা এই গানটা প্রথম থেকে শেষ অবধি শোনো। যারা এই গানটা আগে শুনেছো তারাও শোনো, আর যারা শোনোনি তারা তো শোনোই। ঠিক আছে, তো চলো শুরু করা যাক। স্টার্ট। ডান্স জাস্ট খতরনাক লেভেলের, একদম বিটগুলো জাস্ট দেখো, জাস্ট আমি কিছু বলবো না। रख लो सजा के तुझे सीने से लगा के आजा गले लग जा, गले लग जा। ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। ডান্স স্টেপগুলো জাস্ট ওয়াও। इस दिल की राहों से, बहकी निगाहों से, कातिल अदाओं से तुझको है फसाना। कुछ मीठी बातों से, कुछ झूठे वादों से, पक्के इरादों से दिल को है चुराना। रख लूं सजा के तुझे सीने से लगा के आजा गले लग जा, गले लग जा। ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। তো ফ্রেন্ডস, গানটা তোমাদের কেমন লাগলো? তেরি বাতোं में ऐसा उलझा जिया কমেন্টে বলো। আমার তো ভাই সেই লেভেলের লাগলো। আর এই গানটা এখন ট্রেন্ডিংয়ে চলছে, মানে 1 নম্বর ট্রেন্ডিংয়ে চলছে গানটা। আর এই গানের ডান্সের স্টেপগুলো জাস্ট সেরা, আমার তো সেরা লাগে ভাই, সত্যি। তো তোমরা যারা এখন অবধি ভিডিওটা দেখছো আর এই গানটা যাদের ভালো লাগলো, একটা লাইক করে দাও আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও এরকমই রিয়াকশন ভিডিও পাওয়ার জন্য, কেমন? তো চলো ফ্রেন্ডস, আজকের জন্য এটুকুই। পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। টাটা, বাই বাই।